أزول في الأول الساعة نهضر شوية دا في لاجي اس كان اسكا داش الماتش وازكا. الو الماتش وازكا واحد لو ام ميديا الاولمبيك دو ميديا توالعبن في الرابعة. مي افون نهضر شوية في الماتش هي ولا نتسنى الحوايج بعد نهضر في لسن قبل. بون لحقت انت داك صافي واحد اون ديمي تبدل لانفورماسيون هي. دونك جامري بارطاجي يدوان باش تفهم دا شنو وين هذا شي تخميم دا شي ثنوان. وإذا راني غادي كاين العباد يسمح ما إلا نغلط باسكو ابارامون سا توشي سارتان بيرسون. دونك توشيت الحال من نخدم الاذان ني ونهضر فلاس لا فيديو ني لافون ديرنيير عندها يمكن نعاود سا م ديرونج كو سا كوب ان ماتش ماشي وصاد في الاذان او وصاد في اوت شوز لا نغد سا م ديرونج دعلن الاذان. La logique des choses, c'est faut couper un match en direct باش كتعرض الأذان. En plus de ça, tu peux le faire. Déjà الأذانية c'est-à-dire ما خمتي à une heure précise, ça veut dire toute l'Algérie تزرن. Donc وين عندنا ماشي غير l'heure ني راه يزار وإذا الصحراء ماشي كيف كيف. Donc je pense c'est si ce n'est pas une provocation, je sais pas c'est quoi. Parce que زعما تعرض الأذان اللي par exemple الغنية الأذان عرفتي خدمتات مي سقساس مي تجي ليماج par exemple. دونك كنت تقرا على السوجي هي وإذا غني il faut تفهم ميوت الحاجة. مثلا روماركيم ودني غني abonné à ma chaîne. مثلا روماركيم je suis pas quelqu'un qui appelle à l'abonnement de ma chaîne. تفكتي دي بوس جو مون فو. لو فات خمضاش انايا خدم اختيد باسكو زرعت محقراني تكراجي اسكا وقبل لي زونفيرون enfin début janvier. C'est à partir de là j'ai dit ok allez c'est bon, je vais dire n'importe quoi, je vais partager avec les gens que peut-être parce que je me suis retrouvé الناس بالك كان يتخمم لكن وفعلا ماشي حاجة il y a tous les Kabyles qui pensent comme moi. Parce que les chaînes arabophones, les supporters de la GSK, ils sont contre la direction et tout. Alors je me suis dit, oh, c'est pas possible. On n'est pas, on est d'accord واحد ذاين يتخدم الديريكسيون هي. وإذا غني غد باللي وإذا كني كيتمستعرف يديك تمستعرف ونغرر الغالب شوي الرجيك ونغرر. وإذا كني qui préfèrent تهضر نستعرف dans la vie quotidienne par exemple تهضر نستعرف ils ne sont pas les bienvenus que ma chaîne, c'est tout. Voilà, c'est clair. je, وإذا راني je suis quelqu'un vous voyez لكن يقارن تكميشت نتزيزوا أخر وطلع يزان ليموش. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup de gens. Ouais, genre, l'Ivad qu'on partage les mêmes idées, les mêmes choses. On va échanger, c'est tout. Mais je cherche pas, c'est-à-dire, ni de l'argent, ni de. Je m'en fous. Donc, voilà. Bon, on نقل على السوجي هنا وندور deux sujets qui sortent de la GSK, bien sûr. Enfin, c'est pas les deux. Il y a un seul qui sort de la GSK, mais l'autre, c'est un petit peu la Kabylie, tout ce qui concerne la Kabylie. Donc, le premier, c'est Nkemassien, le Parisien, le journal Le Parisien. Donc, avec une Tsualim, bon, avec une Tsualim, le Parisien, ça y est. Et sous en gros titre, il est que l'Algérie prépare une loi sur la déchéance de la nationalité à l'encontre de la diaspora algérienne. Iwashu. Donc, il est, en plus des terroristes, la déchéance de nationalité pourrait s'appliquer aux personnes qui portent de graves préjudices aux intérêts de l'État ou qui portent atteinte à l'unité nationale. Donc, الحسابية يوان ورفراف ذا رفراف إنغا العباد اي تو واحد يوان يحنان تبون ديريث نغ بوتفليقة ديريث بون لي مينيستر تاينا باراو يحيين كو السينارا ويتاينا وإذا كي جديد ولا يون مسنا.
Donc ça veut dire qu'ils sont dans le même niveau et voilà, c'est des vrais venants. Donc ça veut dire que le même نكية يزمر الحلقة enfin كي ماشي يقدر دياسبورا قلنا الجزائر donc c'est bon c'est correct وزارة شراق منين كده. Donc نانا un projet de loi qui pourrait inquiéter la diaspora algérienne, notamment en France. Le gouvernement d'Alger envisage de déchoir de la nationalité algérienne tout ressortissant commettant à l'étranger les actes préjudiciables aux intérêts de l'État, selon un avant-projet de loi présenté mercredi par le ministre de la Justice, rapporté par l'agence officielle APS. Ok. Bon, c'est un projet de loi. Et نكمل. Et que le ministre Belkacem Zormati a présenté, Belkacem Zormati, ça veut dire le ministère de la Justice, a présenté un amendement de code de la nationalité algérienne mercredi devant les membres du gouvernement réunis sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Jarad. Premier ministre Abdelaziz Jarad, ok, ça a déjà deux ministres. Sa proposition prévoit plusieurs cas de figure susceptibles de conduire à la déchéance de la nationalité algérienne, acquise ou d'origine. C'est-à-dire, mais il a d'origine. Donc, ainsi se verrait déchu toute personne de nationalité algérienne qui commet en dehors du territoire national des actes portant volontairement de graves préjudices aux intérêts de l'État ou qui portent atteinte à l'unité nationale. Il y a des inquiétudes au sein de la diaspora. وش les inquiétudes يا لو كان زعما j'ai eu et Win qui Gvran renoncer à cette, par exemple, nationalité algérienne. Est-ce que c'est faisable? Ils vont lui accepter ça? Sinon, toutes les diasporas, c'est-à-dire les immigrants, ils vont renoncer, ils vont faire tout ça. De toute façon, Kini, là, ça me fait ni chaud ni froid, hein. Je me sens pas concerné du tout. Ouais, non, là, le ridicule ne tue pas. Bon. La mesure s'appliquera également à celui qui active ou adhère à une organisation de terrorisme ainsi que celui qui la finance ou qui en fait l'apologie, ainsi qu'à toute personne qui collabore avec un État ennemi. Enfin, on arrête là. Oui. Et oui, derrière, oui, تقصد لا ناسيوناليتي الجيريان يلعب عندها يلولد اذا مني ديننا بون enfin كي والله ما توقع مي بون ذا قبايلي جدي ذا قبايلي جدي سن جدي ذا قبايلي سدير لي زوراني واكد القبايل تقصدين كي لا ناسيوناليتي alors que l'organisme international des droits de l'homme interdit d'enlever la nationalité à n'importe quel citoyen. يعني ثواد ويداك يقحك من الجزائر تمهرسنت ويداك ثورا راه غيسدوين يعني سيدي كلون الموند اونتي صغير تفرج مزيان on est devenu des clowns. Le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est un examen. Et bon, fin 2020-2021, donc il est récent, premier trimestre, les compositions, le SUM, troisième année moyenne. Il est la mort du Camerounais Albert Ebossé. Donc le texte, la composition, il est que le footballeur Albert Ebossé est décédé hier soir à Alger après avoir reçu un projectile lancé depuis les tribunes du stade du 1er novembre. Ça veut dire malgré même si les analyses différentes avec le stade avec des projectiles. Donc, le texte ayant l'examen est que l'attaquant camerounais de la GS Kabylie Albert Ebossé est mort hier samedi. Son équipe jouait à domicile à Tizi Ouzou, bien sûr, c'est moi le contre l'USMA d'Alger
Il a succombé à ses blessures après avoir été touché à la tête par un projectile lancé des tribunes. Les supporters étaient en colère car leur équipe venait de perdre le match 2 buts à 1 contre l'USMA d'Alger. Les supporters se sont mis à lancer des pierres. Enfin, on va pas réussir ah, si, si, c'est bien. Ouais, oui. Sur les joueurs, bah, alors, on est d'autant, qui tentaient de regagner les vestiaires en courant. Plusieurs d'entre eux ont été blessés, mais Ebossé a reçu le projectile à la tête. Bon, donc نكيني نعاود ثاني سي فغان كان أغسوسخن أغسوسخن تموت القبايل أغسوسخن جي اس كا وأغسوسخن لي سيبورتر لا جي اس كا الور كو نفكيس نتاع نفوس على كل حال وإذا كني هضرنا كني استعرف اني شد هذا ولا وإذا كني يخدم دانا روينا اني كني سير بيان تو لي سيبورت وإذا كي سنف كان امش باش غد سبب المثاين ابوسي سينو صفقات بوركوا فار يعني انشتني كلي غتصوت تسيبلاطون اي تو ذا سيبورتر تفقات tu exprimes avec autre chose. Selon les services de réanimation, l'attaquant camerounais âgé de 25 ans avait été élu meilleur buteur de championnat l'année dernière. Les supporters de la JSK ont tué leur joueur préféré. Ah, يعني الظاهر ثا الدوفوار ثا ليكزامان يصيف كاين وشول باش بون ماد القبايله تويني ما نسن. Il faut pas supporter, il faut pas prendre les supporters de la GSK parce que c'est des criminels, c'est des Verlaven, Rana joue leur meilleur joueur. Et comment, c'est-à-dire, واو زيت يا aucun honneur تقيم نقيم تاكو قلت زاري زرام واش واحد يقيم زيس. Bon, je connais نكمل l'examen parce que ça me fait rappeler un petit peu l'examen, les examens Z, compréhension de l'écrit de texte et le mot. Le texte relatif, ok, bof, ok, c'est bon. هذا نقرا على الماتش وقف الماتش ايش يدي نروح سور ميسي ذاك نشوف سور لي كومونتير نيك يوتيوب يوصل يعني لا فيديو ندير روحنا خلف محي الدين. Je suis vraiment étonné par le comportement وين البلومي مش زعما زعما ما كندرجلا ثاني زعما ذا ركاز مثلا سقم روحك يهضر يوندق قبايلي هضر قبايلي خلف محي الدين قال سقم روحك انت قاعد نقل في السوجي هيا نعرف فيديو في اللاس باسكو ليستوار نو باردون با. دونك قاعد نقل في الماتش نو الو نعاود ازكا ولا فهمتي هو سيد ولا voir le match GS15 l'Olympique de Média. الماتش يقعر مليح مليح فيك l'Olympique de Média قوس quand même 12 ماتش وتخسيرارا ابار الماتش ني واحد البارادون دازت في كناس لا بينانتي ايماجيناري وينا اي بارادو. Donc, sinon, c'est vraiment une bonne équipe qui a du beau football malgré les problèmes de ça. Les joueurs jouent خلصنا وقيلا تورا. دونك كنت زرام بون كني غنخدم بون لا جي اس كارير ربحان بيان سور كثار تكون اذا عندش فوق ولا عندش اسك تربح ناس خسر
Donc, كنتوالي من لا جي اس 4 ساعة دو فيكتوار ديفات دو فيكتوار لا ديفات المالي بيان سور الماتش لالي ميديا c'est ça nul, deux victoires, non, un nul, une défaite, deux victoires et un nul. On a, bon, les matchs يتولعبن يا راسنت لان دو ساعة جيرسكا تربح دو فوا تويد enfin يا راسنت دو نول تربح ثاني المديا اون فوا. Donc question de la forme donc جيرسكا تربح واحد الامسية الماتشين قالوا تويد نول enfin تربح الاستاد ماليان داك تيزي وجو تخسر استاد ماليان النصر حسين داير تربح الاكستيريور جاسكا 2-0 داغون تربح داك تيزي وجو الاستاد 1 نوفمبر 1-0 كونتر الثورة سكيكتا. باغ كونتر الأولمبيك دو ميديا تربح بون تويدا نول واحد كونستانتين ستاديس 0-0 نعاود الماتش اللي خسر 1-2 ديسيف كان ان بوت اون بينالتي ايماجيناري بارادو. الأولمبيك دا تلعب واحد نصر حسين داير تربح حيثا 2-1 سكي تروح ديبلاسي على سكي كدا تويدا نو ماتش دينا CRB with un 0-0. Ah ouais, c'est vraiment une bonne équipe. Et le classement, on a Steve Tsouzourov, bien sûr, بعد Saoura, et ça c'est de la troisième position Media, l'Olympique de Media. GS4 cinquième place avec deux matchs de retard, 25, 24 points. Donc, mais il a تربح GS4, ça il a 27 points. Ouais, hein, c'est ça, 27. Hein. 27 points. تقل enfin زعما تصيد troisième quatrième enfin quatrième voilà donc c'est ça وليكيب بروبابلي توالي يعني ديك شمسيساز كان لافان رونالد الجارديان سي توجور بنبوت vu que Karom ça a un match de suspension, donc j'imagine il va déplacer Etta Abdeslam à la droite comme deux, parce que lui il est un petit peu polyvalent par rapport à Tizi Bouali. Donc هادي الشم تيزي بوالي يمكن ثاني Etta Abdeslam وواحد شوية بن شريفة la défense au milieu de terrain رايح هكا بن عبدي l'autre العرفي. Mais l'attaque, toujours les trois néants, Hamaroun, Boulahia, que de Ben Saïh. Voilà l'équipe qui est allée à Kadish, c'est ça, Lavan. Et j'espère, Jiaska, Antar Bhazka, ça nous 3 points à la tableau. Allez, à la prochaine vidéo.